ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे मां श्री अरविंदो शरणं मम। आज श्री अरविंदो ऑनलाइन पाठचक्र रे योगदान करथिबा डिवाइन ग्रेस पाठचक्र रे योगदान करथिबा सब अपाभाई को नमस्कार एवं शुभेच्छा। पाठचक्रटी को परिचालना करुवा आस्था अपां को मध्य शुभेच्छा एवं विशेष करी अरोश्री जे कि अति सुमधुर सुललित कंठरे एक मातृवंदना गान कले तांको आपण मानक समस्त तरफ शुभेच्छा एवं शुभ आशीर्वाद जनाऊँगी। आमे गत थरक 15/12/2020 रे एई अध्यायटीर श्री अरविंदंकर मंत्रमयी महाकाव्य सावित्री बुक 1 कैंटो 4 द सीक्रेट नॉलेज रो 55 पृष्ठार 341 लाइन पर्यंत पढ़िथिले। एई 341 321 रु 341 लाइन पर्यंत धाड़ी पर्यंत श्री अरविंद आमे किपरि अच्छे एवं भविष्य रे कौन हबो तार एक दलील प्रस्तुत करी आम आगे बढ़ी। When darkness deepens strangling the earth's breast, घन अंधकार पृथ्वी वक्ष को श्वासरुद्ध करदेव मानवर बाह्य मनटी केवल ता पाखरे रहिथिबो। मनुष्य असहाय हो पड़ी केवल तार कॉर्पोरियल माइंड बा फिजिकल माइंड कॉर्पोरियल माइंड टी ता पाखरे दिकी दिकी हेकरी जळुची। आज थीप्स इन द नाइट शाल बी द कवर्ट सीक्रेट ट्रेड। कवर्ट अर्थ होची सीक्रेट। रात्रि थीप्स जेमती चोर पसे घरे चुपी चुपी करी सेमती द नाइट रात्रि रे एक शक्ति सीक्रेटली कवर्टली आम भितर प्रवेश करुछि। of one who steps unseen into his house, his means man, आमे आम घर भितर को आम अजाणत रे एक पावर एक शक्ति आमको बदलैवा पाई आम भितर को अदृश्य भाव रे पाद चिपी चिपी घर भितर को प्रवेश करिवारे लागिछि। तापर श्री अरविंद कहउछन ता पर पदटे ए वॉइस इल हार्ड इनर चैम्बर स्टील। एक स्वर जहा को कही सुनी पारु नाहंती इल हार्ड स्पष्ट भाव रे शुभुना अस्पष्ट स्वरटीए सेतिकी बेले कथा कहिबो जेतेबेले आम भितर को एक दिव्य शक्ति प्रवेश करुथिबे कहिबो शाल स्पीक एवं तारी कथा को आम भितर थिबा सोल मानिबे। या हबो भविष्य रे ए पावर इनटू माइंड्स इनर चैम्बर स्टील मनर इनर चैम्बर भितर को बा तार भितर प्रकोष्ठ भितर को गोटे शक्ति प्रवेश करिवो। ए चार्म ऑफ स्वीटनेस लाइफ्स क्लोज्ड डोर्स। एक स्वीटनेस अति सुंदर भावनाटीए एवं माधुर्यपूर्ण मधुरतापूर्ण भावनाटीए भितर को प्रवेश करिजिवो एवं जीवन रो बंद होइथिबा दरजाटी को खोली दबो। आमे तो दरजा खिड़ी की रहिछु भल शक्ति की भितर को प्रवेश करिया को दउ नाहु किंतु एई शक्तिटी चुपी चुपी की भितर को जाई दरजा को सब खोली दबो। एंड ब्यूटी
conquer the resisting world ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ମନା କରୁଥିବା ଜଗତ, ଯୋଉ ଜଗତ ରେଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋର ଭଗବାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେଇ ଜଗତକୁ ବିଉଟି କଙ୍କର କରିନବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାର ଭିତରକୁ ନେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ଚାର୍ମ ସୁଇଟନେସ୍ ଭିତରେ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିବା ଦରଜା ଖୋଲିଯିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। The truth light capture natures by surprise. A still thought compel the heart to bliss. ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଚୁପି ଚୁପିକିରି ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆସିବ, ସେ ମଣିଷ ହୃଦୟକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ପାଇଁ। ଶୁଭୁନି? ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା, and earth grow unexpectedly divine, ଏବଂ ପୃଥିବୀ unexpectedly divine ହେଇକିରି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଡିଭାଇନ୍ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। In matter shall be lit the spirits grow. ମାଟର ଭିତରେ, ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ଆଲୋକ ଜଳି ଉଠିବ। In body and body candle the sacred bath. Night shall awake to the anthem of the stars. The days become a happy pilgrim march. ରାତ୍ରି ତାରକା ମାନଙ୍କର କୋରସ ସଙ୍ଗୀତରେ, ଆନ୍ଥେମରେ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିବେ ଏବଂ ନାଇଟ୍ ସାଲ୍ ଆୱେକ୍ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିବ ଏବଂ ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକ ହାପି ପିଲଗ୍ରିମ ମାର୍ଚ୍ଚ ହେବେ। ଆଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କଟିବ ନାହିଁ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବେ। Our will a force of the eternal soul. ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସହିତ ଏକାକାର ହେଇଯିବ। And a thought the rays of a spiritual sun. ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, ରଶ୍ମିରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ଏ few shall see what none yet understand. ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ୟାକୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଣି ଦେଲା ଭଳିଆ ଲୋକ ୟାକୁ ଦେଖିବେ, ବୁଝିବେ, ଆଗରୁ ବୁଝିଥିବେ ଏବଂ ଦେଖିବେ। କଣ ନା God shall grow up while the wise men talk and sleep. ଭଗବାନ ବଢୁଥିବେ, ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବେ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମାତିଥିବେ, ଆଇଡଲ ଟକ୍ କରୁଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବକ୍ତୃତା ଦଉଥିବେ ଏବଂ ଶୋଇଥିବେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ବଢୁଥିବେ, କେହି ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ। କାରଣ man shall not know the coming till its hours. ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଉପସ୍ଥିତ ନହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। And belief shall be not till the work is done. ଏବଂ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ till the work is done. এই କାମଟି ନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଫେସିଟି ଦେଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ହବ, କୁଆଡେ ଆସିବ, କଣ ହବ, ଘନ ଅନ୍ଧକାର ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷକୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରିଦେବ,
ମାନବର ବାହ୍ୟ ମନଟି କେବଳ ତା ପାଖରେ ରହିଥିବ। ଏକମାତ୍ର କ୍ଷୀଣ ଦୀପ ଶିଖା ପରି ଧିକେ ଧିକେ ଜଳୁଥିବ। ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱପନ କେବେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେବ। ଉଚ୍ଚତର ମନ ଆଲୋକ ରହିଛି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଯାଉ। ଅନ୍ଧକାର ଯେବେ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ ତାକୁ ତ ଖୋଜି ନ ପାଉ। ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣେ ଚୁପି ଚୁପି ଯେହ୍ନେ ଚୋର ପଶିଥାଏ ଘରେ, ଅତି ଗୁପତରେ ସେହିପରି ପୁଣି ଆସୁଥାଏ ଅତି ଧୀରେ। ମାନସ ଅତୀତ ରାଜ୍ୟରୁ ସେ ଆସେ ଏହି ଜଡ଼ ଜଗତକୁ। ଏହା ତ ଅଟଇ ତା ନିଜର ବାସ, କିପରି ଭୁଲିବ ତାକୁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଏ ତ ତା ନିଜ ଘର, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ସେଇ ଶକ୍ତି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଗୋଚର ହେଉଥିବା ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର, ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନି ଚଳୁଥିବ, ଦେଉଥିବ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର। ତା କଥା ଆତ୍ମା ମାନୁଥିବ। ଯିଏ ଚୁପି ଚୁପି ଆସୁଛି ତାକୁ ଜାଣିଛି, ସେ ଚିହ୍ନିଛି। ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ମନ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ, ଇନ୍ ଦ ସିକ୍ରେଟ ଚାମ୍ବର ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ, ସେହି ସ୍ୱର ପୁଣି ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣେ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଭାଷା ଉଷା ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଆଲୋକ ଯେପରି ନୀରବେ ପଶେ, ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଦିବ୍ୟାଲୋକ ପରକାଶେ। ପ୍ରାଣର ଦରଜା ଅବରୁଦ୍ଧ ଥାଏ, କେହି ନ ପାରନ୍ତି ଖୋଲି। ଆନନ୍ଦଦାୟିନୀ ଦିବ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ପରଶରେ ଯାଏ ମେଲି। ଯେଉଁ ଜଗତଟି ସତ୍ୟ ଆଗମନୀ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥାଏ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ବିରୋଧ ମିଳେଇଯାଏ। ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟାଲୋକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅଧିକାର ମୁକ୍ତ କରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତେ ସବୁ ଘଟିଯାଏ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ। ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡଲି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯାଏ। ପରମ ପ୍ରଭୁତ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ଲୁଚି ଛପି ଆସିଯାନ୍ତି। ହୃଦୟକୁ ସିଏ ବାଧ୍ୟବାଧକାରେ ଆନନ୍ଦ ଚଖାଉଥାନ୍ତି। ଆମେ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଚଖେଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ କଥା ହୋଇଗଲା ପରେ ପୃଥିବୀ ବଦଳିଯିବ। କେହି ନ ଜାଣିବେ, ବୁଝି ନ ପାରିବେ, ଦିବ୍ୟତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆତ୍ମାର ଆଲୋକ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟ ପଶି ଆଲୋକିତ କରିଦେବ। ଦେହରୁ ଦେହକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଭାବ ଆଣିବ। ଜଣେ ଯଦି ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଜଣକୁ ସେ ସଂକ୍ରମଣ କରିଦେବ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ। ସବୁ ଶରୀରର ନବଜନ୍ମ ହେବ, ସର୍ବେ ହେବେ ଆଲୋକିତ। ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଜାଣିବେ। ଯାହାଙ୍କୁ ତ କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ନ ପାରନ୍ତି କେବେ ବୁଝି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ତାହାକୁ ଦେଖିବେ, ମନରେ ପାରିବେ ଦେଖି। A few shall see what none understand. God shall grow up while the wise men talk and sleep. ପରମ ପ୍ରଭୁତ ବଢି ଚାଲିଥିବେ, ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଥିବେ ଶୋଇ, ଗପସପେ ମାତି ତାଳ କାଟୁଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ କାହିଁ? ତାଙ୍କ ଆଗମନୀ ବେଳତ ନହେଲେ ଲୋକେ ନ ପାରିବେ ଜାଣି। କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ନ ନେବେ ପୁଣି। And a belief shall be not till the work is done. ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ କଣ ହବ, ଆମେ କେମିତି ତାହା ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ନିଜେ ନିଜେ ଆସିବେ। ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ବିଙ୍ଗସ୍, ବୁଝିବା ଭାବରେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ସରଳ ହେଲେ, ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ଆତ୍ମନିବେଦିତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବା ଯିବାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିପାରିବା, ଦେଖିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ତାର ଧାଡ଼ିଠୁ ପର ପଦଟିକୁ। ଏଇଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ପ୍ରମିସ୍ ଦେଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଆମର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ
आमे केउठी अच्छे कुआडे जाउछे से संपर्क रे कहउछन्ति। वर्तमान एउठु आमे आरंभ करिबा हमर योजना अछि, प्लान अछि, पेज 57 425 लाइन पर्यंत। ए कॉन्शियसनेस दैट नोज नॉट, सही 55 पृष्ठार जोउठु आमे छाडिले ता तळु आउ गोटे सेगमेंट बा आउ गोटे सेक्टर आरंभ होइछि। ए कॉन्शियसनेस दैट नोज नॉट इट्स ओन ट्रूथ, ए vagrant hunter of misleading dawns between the being's dark and luminous ends, moves here in a half light that seems the whole, an interregnum in reality. Cuts off the integral thought, the total power. It circles or stands in a vague interspace, doubtful of its beginning and its close, or runs upon a road that has no end. Far from the original dusk, the final flame, in some huge void, in conscience, it lives, like a thought persisting in a wide emptiness. प्रभु श्री अरविंद कहउछन्ति, ए पृथ्वी को देख, पृथ्वी एपरी एक चेतना द्वारा डोमिनेट होकर अच्छी, कबलित होकर अच्छी, अवदमित होकर अच्छी, जैसे स्वयं तार सत्यता को जानी ना। से डोमिनेटिंग चेतनाटी होउची द मेंटल कॉन्शियसनेस बा मानसिक चेतना। मन सदा सर्वदा इन सर्च ऑफ समथिंग, लाइक ए हंटर, जेमती गोटे शिकारी आस्ते आस्ते दौड़ी दौड़ी ता शिकार पछरे गोड़ी थाए, मन सेमती सबु बेले सदा सर्वदा शिकार खोजु थाए। मन एक स्किल्ड ट्रैकर भी नुहे। स्किल ट्रैकर माने को बाटरे पशुटीए जाइछि, हरिणटीए जाइछि, से जानि परिबो ना। मन शिकारी जेमती जानि न पारि अंधार रे बाड़ी बुलु थाए, कोउटी थिवो कोउटी नथिवो, सेही परि मन होय। इट इज ए vagrant hunter, vagrant here and there, इतस्तत बुलुथिबा शिकारीटीए परि मन। इतस्तत शिकारी खोजुता, कोउटी शिकार मिलिबो से जानि नै, खाली खोजु थाए। vagrant शिकारीटीए परि मन। इट, एक इट शब्दटी मन पई लिखिसंती। इट सर्कल्स और स्टैंड्स इन ए वेग इंटरस्पेस, भूल रास्ता रे जाउची, खोजुची, एक मिसलीडिंग पथरे भी जाउची। मन आलोक खोजुची, अन्वेषण करुची, किंतु प्रकृत डिवाइन लाइट को से अनुसरण करूना। किंतु सी जो आलोक को अनुसरण करुची ता सर्वदा ताको मिसलीड करुची। आमरी कथा कहूँ, आम मन जो लाइट खोजुची, आमे जहा खोजुचे, आमे ज्ञान अर्जन करने को चाहूचे, से ज्ञान आमको मिसलीड करुची, आम काम लागू ना, बेल पड़े आमको धोखा भी दउची। आमे किंतु भावुछु आमे ज्ञानी बोली। तेणु ये आमको यही प्रकार मनटी आमको मिसलीड करुची, लीडिंग इट्स एस्ट्रे, विपथरे भी नहीं जाउची। मन बाट खोजुची किंतु बाट पाउ नै। मन आमर एई मटेरियल यूनिवर्स दुईटी पोल मझिरे खाली दौड़ुची। आमर ये वस्तु जगतर दीटा पोल, एपटे गोटे पोल, सेपटे गोटे खुंट पोता होइछि, तार भितर खाली दौड़ चली जाउछि, ताकु सुइंदी पुन चली जाउछि। एमिति आमे पुश एंड पुल भितर चलीछु, काम करूछु। गोटे पाखरे डार्क एंड ऑफ बीइंग,
बा इनकॉन्शियंट अवचेतना, अन्य पाखरे दी लुमिनस एंड, अन्य पाखरे आलोक अच्छी एवं गोटे पाखरे अवचेतना बा अंधकार अच्छी। द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बा आध्यात्मिक चेतना हूँ कौन ना लुमिनस चेतना। यही कथाटी श्री अरविंद यही धाड़ी कहते आम गोटे लुमिनस चेतना भितर अच्छु गोटे पाखरे एवं आउ गोटे पाखरे जमी दौड़ी धरले दी जन दीटा मुंड, गोटाए पाखरे लुमिनस कॉन्शियसनेस अच्छी चेतना, आउ गोटे पाखरे डार्कनेस अच्छी बा इनकॉन्शियंट अच्छी। मनुष्य आर भितर रही बा आमे आर भितर मनुष्य कहले कि आमे आर भितर रही पुनश्च आमे अर्ध आलोकित हाफ लाइट बा अर्ध ज्ञान बा ट्विलाइट रे पूरापूरी आलु आसी न थाए, पूरापूरी अंधकार भी जाई न थाए। यार भितरे अधा ज्ञान अधा आलुओ अधा अंधार हाफ नॉलेज भितरे घूरी बुलु किंतु भाबुचु जे आमे सबु पाई गलुणु द होल संपूर्ण आलोक भितरे अच्छु। ये अध्यायटर ना हूँ सिक्रेट नॉलेज। आमे कहीं एमती हो तार सिक्रेटटा श्री अरविंद खोलिक आमको कहते या हबार कारण हूँ आमर मन। आम मनटी आलोकित होना ताको आलोक प्रदान करने को पड़ो। तापर यही पदटीर पंचम धाड़ी रे पंचम षष्ठ धाड़ी रे प्रभु श्री अरविंद कहते गोटे शब्द आन इंटेरेग्नम। इंटेरेग्नम INTERREGNUM। Interregnum in reality cuts off the integral thoughts, the total power। ये जो an interregnum शब्द के अर्थ होची occurs when there is a gap in a line of ruler। जने राजा थिले से रूल करथिले अकस्मात तांकर मृत्यु हे गला किंतु तांकर जे दायाद हबो उत्तराधिकारी हयत से मातृगर्भरे अच्छी जन्म होइने बा नाबालक, तेणु से नाबालकटी साबालक हेला पर्यंत बा मातृगर्भरे थिबा संतानटी बढ़िकिरी युवक हेला पर्यंत जो पीरियड टी रहे से पीरियड टाको इंटरग्नम पीरियड बोली कहती। सेतबेले आउ जने शासक किए सिंहासन रे न बसिकिरी शासन कार्य परिचालना करे से पीरियड टाको इंटरग्नम पीरियड बोली कहा जाए। आमर वर्तमान अवस्था भी सेया है जिमिनी श्रीरविंद कहते कहीं आम कट अफ हो जाइछु इंटीग्राल थॉट रु। इंटीग्राल थॉट आमठू आम से कट अफ कर देइछु। टोटाल पावर आम पाखे नाही। आम गोटे मध्यवर्तीकालीन जीव गोटे ट्रांजिशनल बीइंग भाग में अच्छु। आम प्रकृति रे मैन इज नॉट मैन, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग। मध्यवर्तीकालीन जीवटी हेइके अछि पशु अधे देवता अधे बा केतेबेले पशु भाग बेसी देव भाव कम, केतेबेले देव भाव बेसी तो पशु भाग कम। तेणु आम गोटे इंटरगम पीरियड रहीचु जेतेबेले राज्यर शासन अवस्था जेमती हेइथाय राजा नथिला बेले मध्यवर्तीकालीन शासन व्यवस्था जेमती हेइगी जेमती होय आम अवस्था सेया। सेहीपरि एक इंटरगम रियलिटी आम परिस्थिति भितर को आसीची। पृथ्वीर चेतना को कट अफ हो जाइछि आमे फ्रॉम इंटीग्राल नॉलेज। पृथ्वी चेतना आ भितर गोटे गैप सृष्टि हो जाइछि। आमे से गैप भितर मनटी पड़ी मनीष पड़ी छटपट। आम इंटीग्राल पावर संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण शक्ति ठारू विच्छिन्न हो जाइछि। मन एक भेग इंटरस्पेस मध्यवर्ती कुहुड़िया अस्पष्ट परिवेश रे घूरी बुलुची। भेग माने अस्पष्ट, इंटरस्पेस भितर घूरिकी बुलुची। गोटे वृत्त काटी दिया जाइछि तार भितर बुलिबो एवं जगाटा कुहुड़िया कुहुड़िया बा ठिया होइछि सेठी मनुष्यर मन बा आमे ठिया होइछि सेठी एवं खाली ठिया हे नाय किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाइछे। कौन करिबु कुआडू को जीवु ये कथाटा करिबु कि नाही केते चिंता करूचु। तेणु माइंड इज एट विट्स एंड बोली श्री अरविंद कहते।
It is far from the original dusk, the final flame. In some void inconscience ଭିତରେ it lives, it means mind. Final flame ହେଉଛି the fire or the blaze of light that will end it. Final flame କଥାଟି ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ପଢିଲେ, ସିଏ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ। ସେ ଦିବ୍ୟାଲୋକ ଆସିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ, ମଣିଷର ମନ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ସିଏ ଅତିମାନବତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ। ଏହି ମନ ଚେତନା ଏକ ଏମ୍ପ୍ଟି ୟୁନିଭର୍ସ ଭିତରେ ଯାହା ଟୋଟାଲି ୱିଦାଉଟ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଭିତରେ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ଜଗତ ଯୋଉଠି ଚେତନା ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ତାର ଭିତରେ ମନ ପଡିକି ବୁଲୁଛି। এই ପ୍ରକାର ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ୍ ଭିତରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହିଁ ବିବର୍ତ୍ତନର ଶେଷ ପାହାଚ ଆମ ଯୁଗ ପାଇଁ। ମନେ ହୁଏ ଏହା ଏପରି ଏକ ଥଟ୍ ବା ଚିନ୍ତା ବା ଭାବନା ଯାହା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ମନ ଅସହାୟ ହେଇଯାଇଛି, ମଣିଷ ଅସହାୟ ହେଇଯାଇଛି, କଣ କରିବ କଣ ନ କରିବ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପେଜ 56 ଲାଇନ 354 ଠାରୁ ଲାଇନ 378 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଟ୍ ବୋଲି ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ମନର ଅନେକ ଇଟ୍ କହିଲେ ମନ ଏବଂ ଏହାର ଅନେକ ସର୍ଟକମିଂସ, ଅଭାବ ଅସୁବିଧା, ଦ୍ୱିଧାଗ୍ରସ୍ତ ଭାବ, ଅନଇଣ୍ଟେଲିଜିବୁଲ ଫ୍ରେଜ, ପରପୋର୍ଟ, ସପୋର୍ଟ ବା ମିନିଂଲେସ୍ ଆପିୟରାନ୍ସର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଡାଉଟ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମନ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ଅନଇଣ୍ଟେଲିଜିବୁଲ, ପଟପଟଲେସ୍, ମିନିଂଲେସ୍, ଅଭାବ ଅସୁବିଧା, ଅନେକ ସର୍ଟକମିଂସ ମନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆସିଛି। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ଯଦି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଡାକେ, ତେବେ ଆ ଭିତରୁ ସେ ବାହାରି ଯାଇପାରିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଆଶ୍ରମ 1964 ହେବ ଯେ ମା ଇଚ୍ଛା କଲେ 60 ନଟ୍ 64 60ରେ ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ଚିନି କଳ ବସେଇବେ। ତେଣୁ ଆଫ୍ରିକାରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଲାଲଜୀ ଭାଇ ହିନ୍ଦୁ ଚା ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସେ ତ ଆଗରୁ ଆସନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ, ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହୁତା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେ ଆସିକିରି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ଖୁସିରେ ଆସିଲେ। ମା ଡାକୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିକିରି କଣ ଆଉ ରହିବେ? ଆଇଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ। ମା କହିଲେ, ଲାଲଜୀ ଭାଇ, ଏଠି ବହୁତ ସଫର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ବଡ କାମ ଦିଆହବ। ଲାଲଜୀ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ମା, ଆଇ ପ୍ରିଫର ଟୁ ସଫର ଟୁ ଫେସ୍ ହ୍ୱାଟ ଏଭର କମ୍ସ ନିୟର ୟୁ। ତମ ପାଖରେ ରହିକିରି ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଆସୁ ମୁଁ ସଫର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକିରି। Under your protection and guidance, the sugar factory will be built according to your wish in spite of everything. I pray for your victory. ସେ କହିଦେଲେ, ମା, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ମୋତେ ଯଦି ସଫର କରିବାକୁ ପଡେ, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସଫର କରିବି। ତେଣୁ ଅଣ୍ଡର ୟୋର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଗାଇଡାନ୍ସରେ ମୁଁ ରହିବି, ମୁଁ କାହିଁ ସଫର କରିବାକୁ ଯିବି? କଲେ ଆପଣ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ଏତେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବ ନେଇକରି ସେ ଆସିଥିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ମା କହିଲେ, ମା, ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ସାଇଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ କରାଗଲା। ମା ଦେଲେ ଉଦାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ
उदार तांका संगे गले गोटे जगह बाछिले तार सब फोटो तार लेआउट सब मां के पाखु पठाला एवं मां ओके कले जो जमी खंडी किना जीवो सेठी किना गला मदर केम फॉर फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी सेठी जो फाउंडेशन ता दिया जीवो मां से दिन आसले मां मेसेज टी देइथिले से दिन फेथफुलनेस इज द श्योर बेसिस ऑफ सक्सेस लालजी भाई जो विश्वास मां को ऊपर फेथफुलनेस मां कहले से फेथफुलनेस होउची सक्सेस सफलतार गोटे अति निश्चित भित्तिभूमि एवं फाउंडेशन दिया हला जो दिन दैट डे होउची सेप्टेम्बर 15, 1960 मिल वाज रेडी फैक्ट्री तैयार गला द मदर केम फॉर ओपनिंग सेरेमनी मां आसले ताको ओपन करिया 15 सेप्टेम्बर 1960 रे मां जेमती आसी वर्षा आरंभ होगला मदर गट ए लिटिल वेट मां टिके उदा हो गले लालजी भाई भारी व्यस्त कहले दौड़ दौड़ मदर मदर आई एम वेरी सॉरी आई इनवाइटेड यू एंड रेन कम्स मां कहते नो डोंट से सच थिंग्स दिस इज एन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री आखु पेड़ा हम ना एग्रीकल्चर इंडस्ट्री and I wanted to know whether Mother Nature is collaborating in this enterprise. मु जानिबा को चाहूली मदर नेचर प्रकृति जननी मां एई एंटरप्राइज रे एई शिल्प रे साहाय्य करूछंती ना नाई वर्तमान प्रमाणित हो गला शी हैज गिवन हर ब्लेसिंग बाय ए शावर बाय सेंडिंग रेन नाउ यू डोंट हैव टू वरी तुम आउ कि वरी करवा देखु को दृष्टि मां देखुं आम मन जुआड़े दौड़ था ना कहीं जदि आम पाखे पहुंची गलु सी सीधा करदे मन को मन जुआड़ को जीवा कथा बाट धरी जीव आफ्टर दिस फॉर एनी प्रॉब्लम विथ दी वेदर तापरे वेदर रे आउ किसी प्रॉब्लम ही नहीं किंतु पानी रो मध्य अभाव ही नहीं नो शॉर्टेज ऑफ वाटर जेते वर्षा होची वाटर लेवल तले जातला ऊपर उठी आसी सब सुविधा नेचर करदेले कहना नेचर मां को सहित एग्रीमेंट कर कोलाबोरेट करियो काम आफ्टर ओपनिंग सेरेमनी मदर सैट इन लालजी भाई फैक्ट्री ऑफिस मां बसिले एट मिल्स कैंपस लालजी भाई लालजी भाई फैमिली एवं आउ जो माने उपस्थित थिले समस्ते आसिले मां को प्रणाम ऑफर कले मां को पाखरे पादरे मुंड थोइकरी प्रणाम कले द नेक्स्ट डे ता पर दिन सकाळ जतो लालजी भाई मां को पाखु गले दर्शन करिया पई मां कहउछंती लालजी भाई I was so pleased yesterday that I have given salvation to you, to all your family and all other who came to do pranam to me. मु काली एते खुशी थली तोमे तम परिवार समस्त सदस्य एवं आउ जो माने आसीतले मते प्रणाम करिया पई प्रणाम करचंती मु ताकु सब साल्वेशन देई देली मुक्ति देई देली मु भारी खुशी थली आई एम वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी तीन थर कहले मां तापरे प्रश्न उठला दीटा बोरवेल खोला हवा बोरवेल दीटा जो कैंपस रे वाटर सप्लाई पे खोला हवा फैक्ट्री जल दरकार मां को तो जाल भे पछले मां कोट खोलिबू पानी कोट पड़ियो मां कहले गोटे काम कर यू गो एंड आस्क डिवाइनर्स डिवाइनर माने जो माने आपण मान जानछती बुलिकिरी गोटे काठी दीटा साहाय्य रे बुरुथवे काठी की नेकी जोडी पड़ी जिवो कइट गोळ नहले आउ केतक अछती जे माने कान देकी जानि पारंती ढेंकानाल रे मोर गोटे प्रत्यक्ष
अनुभूति अच्छी पानी कौटी पड़ो खोला होची पानी पड़ुनी सेतेबेले जड़े व्यक्ति कहले अमुक लोक अच्छा सी कहले कौट पानी पड़े अणागला सी शोकरी कान पारे गोटे जगह उठिक आ गोटे जगह शोकरी कान को माटी देले एमती 4-5 थर शोला विभिन्न जगार गोटाए जगह से कहले ये खोल पानी अच्छी आश्चर्य कथा से गोटे सरकारी काम जाए 3-4 दिन रही था आउ 2 दिन एक्सटेंड करके रही पानी पड़ देखा खोला चलला से दिन राति खोला आरंभ होगा पानी पड़ला आउ अन्य जगह खोला होता पानी पड़ ना डिवाइन मैन कह जाए डिवाइनर्स कह जाए माँ कहले पचारना लालजी भाई कहते नाई माँ मु विश्वास करे मोर तो विश्वास आपण जो कहे मुझे करी माँ कहले तार लेआउट प्लान पाण लेआउट प्लान टी आसला माँ पेंसिल धरिकी देखिए गोटे जगह चिन्ह दे डिग हियर आउ गोटे जगह कूओ चिन्ह टी करदे डिग हियर आश्चर्य कथा से खोला से पानी पड़ला एते पानीर उत्स से से फैक्ट्री व्यवहार करी वर्तमान सुधा से गाँ मान को पानी सुधु सप्लाई हो तेणु ये माँ इच्छा मन जेते धावित हेले मध्य इच्छा आगे समस्ते समस्ते सलख होइजिबे तेणु एठी श्री अरविंद जहाँ कहते आर भीतर आउर बहुत कथा अच्छी समय तो कम अच्छी तेणु मु आज सब्जेक्ट लागू नवा आठर से विषय कहवा देयर आर 3 जायंट लेटर्स कहीं आम अलग हो जाइए कहीं आम एक दिव्य शक्ति पाखरु अंधकार शक्ति आड़ चली आई इट लिव्स 2 जायंट लेटर्स void and sense while without sanction turns the middle sign carrying an enigmatic universe enigmatic माने प्रहलिका पूर्ण as if a present without future or past repeating the same evolutionary wheel turned to its axis in its own inane अर्थ होची void there are 3 giant letter माने अल्फाबेट कौन ना AUM जो 3टा जाक जोड़ी देल हबो ओम बा ओडिया रे अ उ म 3टा जाक जोड़ी देल हबो ओम एवं मझी साइन टी होची यू टी को अलगा कर देले ए आ एम रो मूल्य किछ नाही ए हेले एब्सोल्यूट एम हेला मैटर मैटर रु एब्सोल्यूट को जीवा पई की पाट हेला जदि यू टी न रहे यू मीन्स आमे माध्यम आमे मैटर आमरी माध्यम दे आमे एब्सोल्यूट आड़ को जीवु फल अन्य 2टी ए एंड एम अर्थहीन हो गले गोटे भावेल गोटे कन्सोनांट व्यंजन वर्ण बा सॉलिड सेंस हो जाउछंती विदाउट द एंड बा एब्सोल्यूट एंड मैटर यूटी टर्निंग राउंड एंड राउंड as it had no connection with the other two जेतबे आमे ए पाखे रही पारू नहीं मैटर पाखे भी रही पारू आमे मन को उठी आसलु ना आ मैटर प्रति से अच्छी आम तेणु यू गुरु आमे बुलुचु घूरी बुलुचु 2टा जाक जोड़ी पारू ना जेतबे ये 2टा जिनस को आमे जोड़ी दे पारिबा सेतबेले जाई आमर सर्कल टी पूरण हबो एवं आमे स्वयं संपूर्ण हो पारिबा इट हैज नो सैंक्शन जेपरी तार किछि अथॉरिटी नाही बा सपोर्ट नाही तथापि से सेठारे तार स्थिति को बजाय रखुची कि यू बा आमे कैरिंग एन एनिग्मेटिक यूनिवर्स गोटे प्रहलिकापूर्ण जगत को नहीं आमे चली सब प्रहलिका माने गोटे प्रतीक देखिक आमे जो जिनस आमे देखुचु
या ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଏବେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛ ତାକୁ ସେଥିରେ ଭାସି ଯାଅ ନା, ଭିତରକୁ ଦେଖ। ବେଳେ କେବଳ ତାର ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଅତୀତ ନଥିଲା ବା ଭବିଷ୍ୟତ ବି ନାହିଁ। ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁ, ସର୍ବଦା ରିପିଟିଂ ଦ ସେମ୍ ଏଭଲ୍ୟୁସନ୍ସ ହୁଇଲ୍। ଆମେ ଖାଲି ବୁଲୁଛୁ କାହିଁକି? ଏ ଏବଂ ଏମ୍ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। सर्कलिंग राउंड on its axis, तार एक्सिस चारिपटरे अक्ष, एक्सिस ହେଲା ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟରେ, in its own inane, ତା ନିଜର ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ, ଭଏଡ ଭିତରେ, ଅକ୍ଷ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛୁ ଅର୍ଥହୀନ ଭାବରେ। Sri Aurobindo is giving an image of the strange state of ignorance. ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, ଅଜ୍ଞାନତାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଥିରେ ପୃଥିବୀର ଚେତନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଟ୍ ଦି ମୋମେଣ୍ଟ ପଡିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଚେତନା ଦ୍ୟାଟ୍ ନୋଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ନିଜର ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ସେୟା ହେଇଛୁ। ଆମର ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ନିଜର ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହୁଁ। କଣ କରୁଛୁ କି? ଯୋଉଟା କରୁଛୁ ଖାଲି ଅସଫଳତା, ତାକୁ ସଫଳତା ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଣିଷମାନେ ହେଉଛେ କ୍ଷୟଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ବା ପେରିସେବୁଲ କ୍ରିଏଚର। ଆମର କ୍ଷୟ ଅଛି, ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ। ପେରିସେବୁଲ ମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଏଇ ଜଗତ ମନେ ହେଉଛି ଏକ ୟୁଜଲେସ୍ ମିରାକଲ ର ଏକ ଚାକଚକ୍ୟ, ଗ୍ରାଣ୍ଡିଓର ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଏକ ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ୟୁଜଲେସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡିଓର। ଏଇ ଚାକଚକ୍ୟତାର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁ ଆମ ପୃଥିବୀ ସଦାସର୍ବଦା ଇଜ ରନିଂ ଡାଉନ୍। ରନିଂ ଡାଉନ୍ ଅର୍ଥ କ୍ଷୟ ହେଇ ଚାଲିଛି। କହନ୍ତିନି ମାଇ ପକେଟ ଇଜ ରନିଂ ଡାଉନ୍, ମୋ ପକେଟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ। ୱେଷ୍ଟିଂ ଇଟସେଲ୍ଫ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ମେ ଲାଷ୍ଟ ଆ ହ୍ୱାଇଲ୍। ପୃଥିବୀ ନିଜକୁ ୱେଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛି, ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି, କ୍ଷୟ କରୁଛି, କ୍ଷତି କରୁଛି। କାରଣ ଟିକିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ଉଡେଇ ଦଉଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରାଭାଗାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଯେପରି ମନେ ହେଉଛି ସବୁକିଛି ୱେଷ୍ଟ କରିଦବ, ପୃଥିବୀ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ, ମନେ ହେଉଛି ସାରିଦବ। ଠିକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟିଏ ଦୁଇ ପଟରୁ ଜଳିଲା ପରି ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଖୁସି ହେଉଛି ଅଧିକ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟାଏ ଦି ପଟରୁ ବୋଥ୍ ଦି ଏଣ୍ଡରୁ ଜଳେ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କ୍ଷତି ହୁଏ, କାରଣ ମୁଁ ଅଧିକ ଏରିଆ ଆଲୋକିତ କରିପାରିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ସରିଯାଉଛି, କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଲିଭିଯିବ, ଶୂନ୍ୟ ହେଇକିରି ବୋହିଯିବ, ସେ କଥା ତାକୁ ମାଲୁମ ନାହିଁ। ଆମ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ବୋଥ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଜଳେଇ ଦଉଛୁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବା ଭାବୁଛୁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛୁ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଜଳିବୁ ଦି ମୁଣ୍ଡରୁ, ବରଂ ଆମର କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କହୁନୁ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇଟ୍ ମୁଁ ଦଉଛି, ଏଇଥରକ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଲେ ହବ, ନହେଲେ ନହବ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କର। ମାନେ ଫାଇଟ୍ ଟୁ ଦି ଡେଥ୍, ଅପ୍ ଟୁ ଡେଥ୍। ଏଇ କଥାଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ କଥାଟି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି, ସିଆଡକୁ ପୃଥିବୀ ଗତି କରୁଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆଉ ଏକ ସିଗ୍ନାଲ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିଭର ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ସି। ଏଇ ଜଗତଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ନଦୀ, ଯିଏ ବୋହି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ପାରୁନାହିଁ, ତା ସମୁଦ୍ରକୁ ପାଉନାହିଁ, ଖୋଜି ପାଉନାହିଁ। ଇଟ୍ ରନ୍ସ ଥ୍ରୁ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍ on an edge of time. A fire night is its mighty actions blaze. এই ରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଆଗକୁ ଚାଲୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଯେମିତି ପୋକମାନେ ଅଗ୍ନିକୁ ଦେଖିକିରି ମାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ତା ଆଡକୁ ପଡନ୍ତି, ପର ପୋଡିଯାଏ, ମରି ଯାଆନ୍ତି। ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହେଉଛି। It is churning and churning. It is blazing
full of light, heat and energy. But what is it all for? इथि कौन लाभ अच्छी ताले आमे वर्तमान कौन करिवा भाई मैंने समय हो जाउछु मु छाड़ी देबी आमे वर्तमान कौन करिवा तार बाट श्री अरविंद आमको प्रदर्शित करूछंती एई पेज 56 लाइन 379 लाइन ठारू अर्थ रूपा को आलोचना करिवा आमे वर्तमान 378 लाइन पर्यंत गले पेज 56 रो नेक्स्ट टाइम ए गोटे मंगलवार मझे छाड़ी देकरी 19 तारिख आमे पुणी एकत्रित हवा एवं श्री अरविंद या ना सिक्रेट नॉलेज ताको खोलुछंती आस्ते 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 मन कथा वर्तमान कहउछंती मन को अवस्था रे अछि बुझौछंती मन केमिति ऊपर जीवो ता बाट मध्य बतैबे एज रहिबा ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे मा श्री अरविंद शरण।